Nilqawkom għal programmi ieħor proprjetà minn wara l-kwinti, grazzi lill-Homeowners Association li passoltu jwasluna il-programmi, grazzi lilek Simon. Thank you tal-li għajtuna, Joe. Edin naraw l-effett wan spettakolari ta' dal-istazzjon li għandu fuq il-kawza tagħna. Dewa stazzjon li għadu kemm rebaħ l-iktar il-premju mill-broadcasting issa biex tirbaħ xaġa mill-broadcasting għattarita f'xqettajt. Issa dak konfermaw xaġa li aħna ndunajna ferm qabel li dan l-istazzjon huwa l-iktar stazzjon f'Malta li jarawh wara l-offsenar il-Maltin. Li hija considering li intom azienda privata bin-nuqqas ta' fondi ma tkomx aċċess għal fondi pal partiti politiċi u dak tal-istat hija xaġa spettakolari. U għaliex għax in-nies irridu jaraw il-verità, irridu aħna ngħidulhom kif inhi. U dan il-programm jismu Propjeta minn wara kwinti. U aħna l-iskop tagħna, il-mozzjoni tagħna hija biex nispjegaw l-affarijiet kif huma. U mbagħad taraw intom, aħna fiduċjużi, aħna ma nemnux lill-poplu Malti la huwa ġaħan. Laqqu ċittadin ta' tielet klassi u laqqas huwa ċuċ Malti, anzi bil-kontra. Għax aħna ngħidu kelma niesa aħjar minn kelma żgħir. Il-Malti jżomm lura, ma jfissirx li moħħu mhux qed jaħdem u laqqas ma jfissirx li mhux qed jaraw nies janalizzaw. U waħda mill-iskopi hija li nedukaw. Li ngħidulkom l-affarijiet, imbagħad tiddeċidu intom. Aħna dejjem hemm għaddejja kampanja biex jiġu edukati, jiġu liċenzjati, jiġu malmin in-nies li jaħdmu fil-Kostituzzjoni u li jiġu osservati l-liġi li jipproteġuna aħna bħala ġar. Imma għal-daqstant ieħor hemm settur li huma tas-sensor u l-estate agent li aħna il-homeowners li ġiet imwafqa mill-Federation of Estate Agents li jiena s-segretarju tiegħu wkoll, xtaqna li anki dawk intellawlhom il-livell. Ilna snin għaddejn fl-aħħar gvern aċċetta li l-liċenzja u hemm kors li jridu jagħmlu. Il-kors li organizzaħna monna l-iktar istituzzjoni kredibbli li hemm li huwa l-Emcast, għamlulna kors tajjeb li huwa fil-fatt aħjar minn tal-oħrajn u bi prezz ferm it-tarbax huwa kważi terz il-prezz tal-oħrajn. Isir online, tista' tagħmlu mid-dar dak huwa live tutorials. Għandna ixu żgħira li hemm xi courses minħabba li naqra mafus u ristretti fil-ħin hemm xi courses filgħodu qed nippruvaw nirranġaw li dawk li ma jistgħux jaraw dawk ta' filgħodu x'minħabba qegħdin mat-tfal jew qegħdin jieħdu ħsieb l-anzjani jew qegħdin jaħdmu xogħol ieħor ma jistgħux jieħdu biżżejjed leave li dawk on request il-courses jiġu pre-recorded u jarawhom imbagħad fil-għaxija. Għal min irid jixtieq japplika ċempluna 7-9-4-4-6-6-8 u nabbatulkom il-link biex tabdu titlu u tirreġistraw. Proset, grazzi ħafna Simon ta' dik l-introduzzjoni. Niefu reklami mbagħad nidħlu hawnhekk biex niddiskutu diversi temi. Mill-assassinju ta' Defni Karwana Galizja. X'inbidel? Interessanti, da huwa artiklu inkiteb minn Desmond Zarmit Marmara. U Desmond huwa naqra filosofku jidħol ħafna fid-dettall tal-problemi. U mhux neċessarjament imur mal-kurrent. Huwa independent thinker. U iwiddeb il-gvern, iwiddeb il-partiti, iwiddeb il-soċjalisma, hawnhekk għandna problema. U nixtieq naqra x'kiteb Desmond Zarmit Marmara. Kull ċittadin li għandu interess fil-ġejni ta' pajjiżu ma jistax ma jinkwetax meta jara li wara 4 snin tal-assassinju ta' ġurnalist u blogger Defni Karwana Galizja, il-kawża ta' dan l-assassinju baqgħet ma ġietx indirizzata sal-ġurnata tal-lum. Qiegħed nirreferi għal dak li ħareġ ċar mill-inkjesta li saret kif ukoll minn ruxmata tar-rapporti fil-midja lokali. Jiġifieri fuq is-suġġett u relazzjoni mill-qrib iżżejjed bejn ċerti politiċi u ċertu negozjanti. Di l-problema li aħna suppost għandna separation of powers. Il-Knisja għalija, l-Istat għalija, il-rati għalija, il-Pulizija għalija u l-Eżekuttiv jiġifieri il-Civil Service għalija. Hemm wisq taħwit bejniethom u daħal pilastru ieħor li huma daw il-miljonari, il-biljonari, right? Ġoda l-bilanċ u qelbu il-pilastri l-oħrajn. Hija ħsara li persuna prominenti kellha tgħaddi minn mowta tant brutali ta' 4 snin wara jkollok tammetti li ċerti aspetti relatati man dal-assinju baqa' ma nbidel xejn u baqa' bqajna fejn konna.
nistqar mill-ewwel jien qatt ma kont wieħed li kont naqbel ma dak li kienet tikteb defni ward nisallum ma naqbilx miegħu. Madankollu ma tistax tinjora x-xogħol investigattiv verament utli li kienet tagħmel u serva biex tikxef netwerk ta' sew inkwetanti ta' konnessjonijiet xejn mixtieqa mill-pubbliku bejn id-dinja tal-politika u n-negozju. Disfortunatament kienet tajjar il-laboristi, allura issu nofsu l-poplu ta' Malta beda ma dar kontrija. Qed jgħid ma jneħħi xejn minn dak l-investigazzjoni li kienet hemm. Għaliex qed ngħid dan? Għaliex huwa ovvju li sal-ġurnata tal-lum għataw numru ta' negozjanti li jippruvaw jagħmlu minn kollox biex jinfluwenzaw deċiżjonijiet tal-gvern favur l-interessi tan-negozju tagħhom. Din nafuha u ħadd ma jinnega ħlif in-nies fil-gvern. Imma 99% ta' Malta jgħidu din hija vera. Baqgħu issiru allegazzjonijiet fil-medja lokali dwar kuntatti kundannabbli bejn certu politiċi u certu negozjanti u dawn fuq bażi regolari. Iktar inkwetanti minn hekk huma l-fatt li hemm provi ċari f'diversi każi dawn fatt ikun dannabbli. Il-Ministru Aaron Farrugia kien għamel sqarrija darba darbtejn fil-press fil-medja fejn qal ħajżomm elenku ta' min imur ikellmu l-lobbyistu ħajkun pubbliku, imma minn dakinhar law ma sar xejn. Imma huwa prinċipju ta' fid-dinja kollha meta tapplika biex titlaqa' ma' xi ħadd tidħol f'elenku biex il-lobbyist ikun jafu min qed ikellem il-min. Inkwetanti wkoll huwa l-fatt li jissemgħu politiċi minn żewġ partiti kbar. Ħadd ma jista' jennega l-fatt li dawn iż-żewġ partiti politiċi għandhom kuntatt mill-qrib wisq ma' ċertu negozjanti u riżultat dan qed naraw fil-mod kif qiegħed jinqered l-ambjent ta' pajjiżna. Baqgħu joħorġu permessi tal-bini verament kontroversjali tingħata l-barka li ċerti proġetti ta' dannu kbira residenti ta' ċertu lokalitajiet għaddiju l-ambjent storiku u kulturali ta' pajjiżna. U dan kollu minn barra l-inkonvjent għal-ħajja ta' kuljum ta' eluf ta' ċittadini li qed jispiċċaw ishom priġini f'darhom stess anke esposti għal perikli ta' ħajjithom minħabba żvilupp bla rażan ta' cowboys li jagħmlu li jridu. U hawnhekk nibdew naraw l-effett tal-kampanji li din tagħmel il-Homeowners Association. Da huwa kelma b'kelma tal-affarijiet li konna qegħdin ngħidu għana qed jasal u qed jasal għax intom qegħdin ixxerdu il-messaġġ tagħna. Bħalissa huwa żmien fejn il-politiċi jitħabtulkom mal-bib biex jitolbukom il-vot. Dak huwa ċans biex tgħidilhom x'għandkom bżonn tgħidhom għax dan huwa l-iktar mument sensittiv għal-jom. U dak li qed tgħidulhom intom jasal. Għandek id-dritt tgħix fil-paċi ta' darek mingħajr ma ħadd jiġi jeddidlek il-paċi ta' moħħok, il-proprjetà tiegħek u l-ħajja tiegħek u l-familja tiegħek. Il-rapport tal-imħallef Quintano li ġie mqabbad mill-Prim-Ministru qal ċar it-ħaffir bil-ħajmek bil-musmar irid jieqaf fl-abitat, irid jieqaf hemm il-garriema, hemm il-slicers, is-sega u jużaw dawk, mhux jużaw il-ħajmek u jeddew il-perikli. Il-mepa qed tagħti permessi bla bżonn li qed jipperikolaw ħajjiet in-nies għax qed iġalu n-nies iħaffru l-basements. Aħna fi żmien mhux daqstant ilu 30 sena ilu konna nagħmlu garax street level, livell ta' triq. U ddaħħal iktar karozza x'tidħol u ddur herringbone hekk. Garax plot 21 by 70, 21 by 80, 21 by 90 tista' ddaħħal 10 karozzi. 10 karozzi tista' ddaħħal. Jekk tagħmel basement bir-rampa, tista' ddaħħal tlieta l-iktar erba'. U qiegħed taħt l-art bil-cockroach dejjem umdu, id-drejn ġa qattar fuq hekk għaliex qed nagħmlu dan mhux kemm ittieħ kompens ta' solar fuq il-bniedem u sa l-ground floor minn flok ground floor miżed tagħmlu garax. U fuq tagħtih kompens ta' solar ieħor, mhux diġà qegħdin ħames solari, sabbej 5 u 6 laqas fuq għajnejk bad induna li hemm differenza u tgħidlix li hemm skyline waħda f'Malta li għedek għax li skylines tagħna kollha jitilgħu u jinżu għaliex qed nipperikolaw in-nies. Għaliex jien għandi dar qiegħda fuq medda blat u tiġi ġibni ħanek li huwa kontra l-liġi. U mbagħad iġġalni mur nagħmel mandat ta' inibizzjoni, qorti, avukati, tiġi 10,000 20,000 biex tiddefendi d-dritt biex tgħix fil-paċi ta' darek. Imma l-messaġġ qed jasal, issa naraw fil-kitba minn dawn l-esponenti. Il-messaġġ qed jasal, komplu tkellmu. Għax meta l-poplu jitkellem ta' fuq jibda jibżgħu, jibda jisimgħu. Għax huma jiddependu fuq il-vot tagħkom. U aħna għandna dritt ngħixu fil-paċi ta' darna mingħajr ma niġġu meddet il-proprjetà u l-familji tagħna.
Imbagħad għandek ukoll oppożizzjoni li bil-paroli tajt motu bil-fatti tagħmel mod ieħor għax hekk ma tix tiksera ma' ċertu negazzjoni potenti li ma jmux f'elezzjoni ġenerali li jmiss nitilfu numru ta' voti għaliex għandu jkun biss wieħed mill-partiti żgħar li dejjem jikkondanna s-sitwazzjoni kera u antidemokratika li favorixxi id-dinja tan-negozjanti b'saħħithom għad-detriment tal-kumpliment tal-popolazzjoni. Għaliex il-partiti kbar dejjem jaqgħu f'muta quddiem il-poter politiku ta' ċertu negozjanti. Nerġa' nsostni li jien qatt ma kont wieħed li nammira Defni Caruana Galizia imma napprezza s-sagrifiċċju li għamlet fissem il-ġurnaliżmu investigattiv u li kixef in-netwerk sigrit bejn ċertu politiċi u ċertu negozjanti. Se inħalluha tkun mietet għal xejn 4 snin wara mowta, mhux biss bqajna fejn konna ma saħansitra morna lura għax issa anke mid-dinja tan-negozju tinħossu skomdu xejn jgħid pubblikament kemm għandu kuntatti mill-qrib mal-politiċi. Jiġifieri da għandna negozjanti kbar. Jiġu fuq it-television u jiftaħru li l-proġetti tagħhom immorru jiddiskutuhom mal-Ministru. Ma da bis-serjetà, mela xiex għandna mepa. Mela nagħlqu l-mepa u nagħmlu bħalma kien fi Żlantik, jien darba kont mort, niftakar kont żgħir. Kont mort għand Lorisant, kellu l-PAPB dak iż-żmien, kellu l-uffiċċju tiegħu hemm. U barra kellna uffiċċju b'12 skrivanija u kienu jiddeċiżi hekk. Mela x'aħjar nagħmlu hekk minflok għandna 700 bniedem u ħafna formuli u spejjeż. Jekk ħadd mur iġib permess minn politikant, naqtawhom daw minflok 700 ġol mepa, nagħmlu 12 kif konna fi żmien l-antik. U taqgħod timbru tgħaddi. Mhux hekk. L-aħħar ħaġa biex nikkonkludu huwa tas-sowt tal-biki u tad-daħq li tisma' politiċi jsemmu li jittieħdu deċiżjonijiet li jaħsbu għall-ġenerazzjoni tal-futur. X'Malta se nħallu l-ġenerazzjoni tal-ġejjini li tibqgħu sejrin hekk. Ambjent irvinat, politika bla valuri ta' xejn tlif dawk materialistiki. U dawn huma l-kliem ta' Desmond Samit Marmara Benawa kien semmulu u nroddu ruħajr għal-kitbiet ferm interessanti u veriteri tiegħu. Tajjeb, u ma jistax jonqos li ma missu xiftit il-budget ukoll f'dan il-programm, l-aktar fuq l-inċentivi għal proprjetà. Xi jgħid il-budget dwar dan? Kontinwazzjoni tal-pressjoni li qegħdin nagħmlu aħna ngħidu qed nixtiequ li jieqaf dal-iżvilupp bla sens, ikraħ perikolus ta' kwalità inferjuri. Għandna l-village cores, ir-raħal. Li qegħdin nabbandinaw, ovvjament. Ħafna flus, għax da kollu xogħol tal-idejn huwa irħas li tibni ġdid bl-imbarras ta' konkos ħaddit li qegħdin jużaw milli tirrestawra. Issa gvern sema, u ħareġ ċertu inċentivi li jħajru n-nies biex jinvestu fil-bini antik tal-raħal biex nerġa' nagħtuh il-ħajja. Aħna il-Federation of Estate Agents konna wieħed mill-prime movers fuq il-biċċa xogħol tal-boutique hotels tal-belt, kien hemm dal-palazzi kollha abbandonati, xeba wirt, u ma tistax taqbel biex iġibhom residenzjali. Aħna għedna mawx biżejt lokand il-belt għaliex minflok ikunu residenzjali insibu mrid jinvesti u jagħmluhom boutique hotel. Irnexxiet ħalli dammu sentej kull permess biex joħroġ imma żomma. U kien suċċess kbir. Da hemm nies mill-Ewropa u mill-Amerika li istaħallsu bejn 300 euro u 500 euro kull jum biex imorru jkollhom kamra ta' sodda ġo palazzu jesperjenzjaw il-ħajja tal-belt. Mela x'inhuma l-vantaġġi li hawn fil-da. Ħarġu diversi inċentivi fit-tielet parti tal-programm nabdu neżanawhom naqra fid-dettall. Eżattament, grazzi Simon u nħeġġu lilkom il-telespettaturi biex tinaqdu magħna issa wara li naraw dawna ir-reklami biex Simon ikompli jispjegalna dwar dawn l-inċentivi fil-qasam tal-proprjetà. Lura hawnhekk issa l-komplement tal-programm tagħna proprjetà minn wara kwinti għattilkom li se nitkellmu dwar l-inċentivi fil-budget, però importanti ħafna li din il-parti passoltu nibdewa bl-appelli tagħna kontra l-abort bil-kampanja illi l-Homeowners Association Simon De Bono qegħdin jipparteċipaw fiha Abortion in Malta Not in My Name. Video ieħor Simon. Qegħdin joħroġ is-sustanza tal-argumenti għaliex huwa ħażin biex tagħmel l-abort. U dan li rridu niġbdu l-attenzjoni fuqhom
ħafna mid-diskors huwa binarju wis, huwa reazzjoni għal dak li jgħidu dawk in-nies li jridu abort, argumenti meskini u redikoli, huma ħafna iktar raġunijiet għax m'għandux isir l-abort u dan huwa wieħed mill-videos li aħna nġibu mill-Amerika. Naraw fil-mkien. Joining us now is Dr. Ingrid Skopp, an associate scholar at the Charlotte Lozier Institute and an expert on maternal mortality. She's also a board member of the American Association of Pro-Life Obstetricians and Gynecologists. Dr. Skopp, thank you for being here. Thank you so much for having me. We often hear abortion advocates link maternal mortality with pro-life laws. First off, is there any connection there? This is a disingenuous argument. Most of the laws, with the exception of the recent heartbeat bills, want to do two things. They want to protect a woman, they want to make the procedure safer for her, and they also want to give her an opportunity to know all of her options so that she makes an informed decision. I think that when they say that, they're referring to a study that said that abortion was 14 times safer than childbirth. So they feel that women should have abortions so that they don't have to take the risk of having a child. The study is flawed. It had two different denominators. One compared abortions to the number of 100,000 abortions. The other compared maternal mortality to the number of 100,000 live births, which are apples and oranges. Right. In addition, we don't really know how many deaths occur related to abortion. We don't have a good way of picking up that data. Why then is there racial disparity with maternal mortality rates? Can you explain that? Oh, this is such an... It's led to a lot of, I think, soul searching by so many people. Unfortunately, there have been simplistic accusations that physicians practice with implicit racism, that we don't take care of black women as well as we take care of white women or more affluent women. I've never seen that to be the case. I think there's three things we should be looking at. One is that the black population has a higher risk of some conditions that can make a more complicated pregnancy. The rate of obesity, the rate of hypertension, the rate of diabetes are higher in the black population, so we should be thinking about that. The black population, unfortunately, has a rate of abortion that's 3.7 times higher than the white population. There are some things about abortion that can put a woman at risk in a subsequent pregnancy. She is more likely to have a preterm delivery. Interventions that we do to try to stop a woman from delivering can increase her risk of mortality. If she ruptures her membranes, the risk of an infection is far higher. In addition, instrumentation of the uterus is associated with abnormal placental invasion in a subsequent pregnancy, which has an extremely high risk of hemorrhage and mortality. A third area to think about is that 2/3 of the women, the black women who have babies in our country, do so outside of wedlock. So they don't have the social support. They are more likely to live in poverty. And I think that that's an issue that we should be thinking about too. Absolutely. You kind of hit on it, but what kind of information do we have about maternal mortality, and how do abortion numbers impact that information? Well, maternal mortality in general, we have bad information, and we are starting to recognize that. In fact, for 10 years, the United States did not tell the world a maternal mortality rate because we knew that our death certificates had differing information on them. From state to state, we were picking up information differently. Studies show that at least 50% of maternal deaths do not get picked up on a death certificate. Regarding abortion, it's probably far less than that because most abortionists do not have hospital privileges. They do not take care of their complications. If a woman has a complication, she presents to an emergency room where another doctor will take care of her. The other doctor may not even know it was an abortion. She may keep that information from him. So death certificates are notoriously incomplete. Really good records linkage studies in European countries show that about 94% of abortion-related deaths are not documented on a death certificate. So undoubtedly, there's a lot going on that we don't recognize here. That being said, Dr. Skopp, in your opinion, what can the pro-life movement do to bring down the maternal mortality rate and to truly care for both the health of the mother and the child? I think the pro-life movement can do a lot of the same things that it's already doing. Talk to our friends about why we're pro-life, help them to understand that we are pro-women. Continuing to support pregnancy care centers. I'm the chairman of the board of a pregnancy care center, Any Women Can.
everything we do is free. We provide support for pregnancy, but we also do free STI testing and treatment, and we do free mental health counseling. So many women choose an abortion because they have no support, because the man who impregnated them is gone, is not willing to support a baby. So we need to just come alongside women and continue to support them all the way through, not just when they make the decision not to have an abortion, but to continue to help them, because women are in crisis, and abortion is not the crisis. Abortion is the symptom of the crisis that women in our country are experiencing. Dr. Ingrid Skop, Associate Scholar at the Charlotte Lozier Institute, thank you very much. Thank you so much. Mela, Simon, propju f'daka l-video xi ħaġa xokkanti, madwar 94% ta' dawk li jagħmlu abortu jmutu. Użgur, użgur. L-istatistika turi li dawk li jmutu waqt abort, ir-raġuni li mietu waqt l-abort ma jispiċċax fuq id-death certificate. Alright? Għaliex, għax da jinkludi li hu medical malpractice. Daw jaqbdu għodda u jdaħħuhom ġo l-utru tal-mara. Għodda li qed joqtlu xi ħaġa ħajja minn ġo fihom. Mhux bil-fors ħadd tagħmel ħsara, li kemm tkun bravu biex tifhem di. Alright? Issa jekk tolqod vina, jekk ma nafx m'iniex tabib, imma tagħmel xi ħaġa ħażina waqt li qiegħed hemm ġewwa, da jista' jirriżulta fil-mowt ta' dik il-mara ta' bord. Mhux veru kif qed jgħidu Malta kemm tieħu żewġ pim, li mhux veru xejn. Mhux veru xejn. Da maġġor parti minnhom isiru bl-istrumenti. U ħafna nisa imutu. U minħabba li da l-abortion clinic mhuwiex sptar regolari, għax kieku da tagħmlu ġo sptar. Għandek next door, għandek tabib, chirurgu, emergency department u intensive care unit, da jisir u ġo garax naqra fancy. Rajt fejdaw jisolħuhom għal-flus u ma jispiċċax fuq ċertifikat tal-mewt. Jaħbuha. U da sar surveys fl-Amerika u fl-Ewropa u qed jiġibu dija an inconvenient truth. Li meta inti tmur qed toqtol il-baby, hemm ċans kbir li toqtol l-omm ukoll. L-aħħar minuti se nkomplu niddiskutu l-inċentivi fil-proprjetà fil-budget. Iva, da ma rridux niftaħru għax l-Ingliż jgħidlek be magnanimous in victory. Imma l-efforts li qegħdin nagħmlu aħna li nerġa' nirrideġiru il-flus, l-interess li nerġgħu ngħixu nitilqu minn dal-ġdid dal-isfeġġiet nagħmlu u nerġa' mmorru għal dak it-tradizzjonali dak il-ġmiel tal-irħula tagħna qed ikollu effett. U fl-aħħar budget it-taxxa tal-capital gains u t-taxxa tal-bol ħajitneħħu b'mod komplut. Jiġifieri jekk inti tixtri dar antika sa 700,000 euro, 750 sa 750,000 min ibih ma jħallas il-capital gains u min jixtri ma jħallas il-bol. Jiġi tifranka 5 u 8. U ovvjament bil-kondizzjoni li jkunu mibnin għall-inqas 20 senilu u li huma vakanti għall-aktar minn 4 snin. Daw il-proprjetajiet ikunu f'żona ta' conservazzjoni urban, urban conservation area, jew nkella ikunu ġorraħal ngħidulhom. Jew proprjetar ġodda li nbnew bi stil u arkitettura tipika u tradizzjonali Maltija. Ministru tal-Finanzi Klaj Karwan qal li rridu naraw proprjetar bil-gallerija u faċċati sbieħ u bwirt Marti u bi bib tipiku Malti u rridu naraw riġenerazzjoni dawk il-proprjetajiet antiki mitluqa fl-aħħar. Għandna xahar fil-gvern li qed jgħid dak li ngħidu aħna l-ġmiel u l-ġmiel ta' Malta rridu naraw iktar ġmiel Malti. Din il-mażura protokoll għal minn bħalissa għandu konvenju u ma laqx il-kuntaġġi minn għadu fuq konvenju xtara wieħed minn daw mhux ħajħallas il-bol u l-capital gains tax. Barra minn hekk, first time buyers ta' dawn il-proprjetajiet li għadni kif semmejt f'Malta serċevu grant ta' 15,000 euro. Ġifieri mhux hekk biss, imma jekk inti first time buyer ħajtik 15,000 euro il-gvern biex tkompli tirranġa il-post. L-awċin se jirċevu grunt doppju ħajtihom 30,000 euro biex jirranġa l-post il-gvern, il-first time buyers,
U dan miżur tisir biex iħeġġeġ iżjed żgħażagħ u kopja u ċin jibnu futur tagħhom f'Għawdex mhux jiġu Malta jixtru id-djar antiki. U daw żewġ miżuri ħajtlu fis-seħħ immedjatament, diġà qegħdin fis-seħħ illum. Orajt mhux minn dawk li wara sena bħal taxxara bankijiet f'Ottubru li ġej li hija miżura tajba ħafna u li konna tlabna aħna bħala soluzzjoni. Imma tagħmel sens kieku għamilni issa. U iktar importanti, u din hija sinifikantissimu, rajt li ħajati lura l-vet sa massimu ta' 54,000 euro fuq l-ewwel 300,000 euro li jintnefqu fuq restaurar u raffinar. U da jgħod ukoll mhix tara proprjetà u għaddej bħalissa bir-restawr f'dak il-proprjetà. Jiġi da qegħdin inħeġġu bħalma konna tlabna ħanna li naqbdu ċertu ħaddem naħħuhom mis-settur tal-kostruzzjoni u nitfuhom fuq restawr u t-tisbieħ tal-proprjetajiet tagħna hija miżura vera tajba u bnajdu bl-Ingliż very commendable. Prosit Simon, nixtieq nkomplu nitkellmu mal-ħin tagħna għadda, neqfu hawnhekk, però naġgħu nagħmlu appuntament.